Goeienaand, dit is Dinsdag aand en waar is die beste plek om te wees? Net hier op Hengel live. Lekker cool, lekker winterweer, die beste tyd vir Hengel. En as jy bang is vir die water, sit jy in Stroppewind. Nou ja, vanaand gesels ons oor 'n baie belangrike punt in die Hengelaar se lewe en ek het die beste ouens in die ateljee vanaand saam met my Gordon Meer. Gordon, welcome. Thank you. Vanaand praat ons oor Hengel en fiksheid. And there's probably no better person to talk to us exactly about that. Now, to you guys that know Gordon Meer, you know that he's an excellent angler and he's a fit angler and he's a caster. But what you probably didn't know, he's also a bodybuilder from years way back. And I've seen photos of him posing with number ones and trophies and all of those type of things. So you've been doing the iron pumping for a long time. Yes, I started in 1973. When I came out the army in 72, I started training in 1973. I was the army boxing champion when I went to the army in 72. And Wow. I came out and I stopped boxing and then I started training with weights. And then when did you start fishing? I started fishing 19, I think it was 1958, 59. Oh, okay, so as a light, Yeah, when so I was you've a been small fishing all your boy, life. The Afrikaans people that live next to me are Hansie. They used to call us Hansie and Rooinek. His father used to take us fishing. Okay, Yeah, we always used to sing in the car, ver in die ou Kalahari. so you were a Rooinek. Ja, was the You were Rooinek. dancing. Ja. Nou ja, baie dankie aan Gys Pitser Motors, ons hoofborg van hierdie program. En Orion Audiovisual wat seker maak ons tegnologie in die studio is perfek. En julle kan ons hoor en sien. So, ons hoop nou net Eskom hou hulle kant skoon vanaand en daar is geen load shedding nie. Dan gaan ons baie lekker gesels. Ek het met 3 persone gesels, wel, saam met Gordon gesels ek met 3 persone. Ons het 'n vooraf opgeneemde gesprek gehad met Christopher Venter, ook een van die fiksheidsfanatici en 'n uitstekende hengelaar. En dan met Jaco Guldenhuys onder in die Kaap. Nou hy is ook 'n ou, sy arms lyk soos my bene. En hy gooi 'n styfhoue stok so dubbel. Baie sterk, baie goeie hengelaar en ook 'n skrywer van die oeverhengelaar. So ons het met hom gesels en dan gaan ons praat met Gordon oor presies hoekom, waarom is dit nodig ensovoorts. En hoe kom hengel en fiksheid by mekaar uit? En is dit nodig? Nou ja, ons gee natuurlik weer 'n paar prysies weg, soos gebruiklik. Julle sal ook in die voorskou gesien het, in September maand is daar 'n lekker pragtige kompetisie by Rietspreidam. Is eintlik meer so hengel en kamp naweek, moontlik gemaak deur Campmaster, en 'n paar affiliale saam met hulle. En ons is natuurlik besig om 'n lekker trolley vol pryse bymekaar te maak. So, julle het nou vanmiddag gesien, ek het reeds 'n klomp goed ingegooi daar is 'n paar pakke boulyn voer in, daar is 'n hamper of 2 in, daar's pryse in van Fish Eagle Tackle. Een van hierdie hampers wat ons laas keer weggegee het nou daarin beland. Die wenner het gesê, gooi hom daarin, maak hy trolley vol. So daai trolley is besig om vol te raak, want iemand gaan hom wen die 2de, 4de September by Rietspreidam Amigos. So maak seker jy het dit op jou agenda en in jou dagboek ingeskryf, kom kuier saam. Nog een van die goedjies wat belangrik is wat gaan gebeur waarvoor ons mee besig is om lekker pryse bymekaar te maak, is die Gys Pitser Motors Business Classic. Dit is 'n kompetisie enig van sy soort wat plaasvind by Rodekoppiesdam op die 12, 13, 14de Augustus. Dis natuurlik 'n groot karphengelkompetisie, maar dis nie 'n spesiekompetisie nie. As jy wil kom in spesiehengel, is jy welkom. As jy wil kom pap gooi, is jy welkom. As jy bootjie wil bring, is jy welkom. As jy net wil gooi, is jy welkom. Kom kuier saam, daar's plek vir 45 spanne. 4 hengelaars in 'n span, R120,000 vir die eerste plek. Dit is natuurlik die grootste 3 karpe. En slegs karpe bo 8 kg word geweeg. So dis regtig 'n groot vis kompetisie. En natuurlik kan julle lekker kom saamkuier daar. Hier gaan ons alweer span gaan ook daar wees.
En ons gaan dan natuurlik ook die toernooi verfilm. So as jy daar wil wees op hier, gaan ons alweer op die TV as 'n wenner wat 'n prys ontvang, maak seker jy skryf in en jy is daar. Supercast het vandag vir ons al die goodie bag items gegee, so vir elke span is daar nou natuurlik 'n paar lekker items, Monster Mix, Tiger Nuts, al die goedjies wat nodig is. En dan gaan ons dit gooi ons by binne in die goodie bag. Nou ja, wat verder gebeur vanaand? Dan gee ons ook natuurlik weer weg 2 pragtige hampers. Ons is nog steeds hier op die kyk en geniet en lees en geniet prysies, want dit is nou winter en so ons het vir julle 'n klompie DVD's bymekaar, Hengel DVD's, nog van die Banksy DVD's en 'n pragtige boek met 'n klomp beginsels oor Hengel. En natuurlik omdat dit winter is en jy het natuurlik warm koffie nodig, 'n pragtige warm koffiebeker van NDE, dit kom van die NDE Classic, het hulle vir ons 'n paar extra's bygegee. Natuurlik, hulle is ouens wat stainless steel maak, soos jy kan sien, dit is ook deel van die prys. En dan is daar natuurlik ook 'n pragtige ProLogic C-series buiteranner katrol wat ons weggee. Julle kan ook gaan kyk op For Anglers, ons bespreek hom in sy totaliteit, die hele reeks. Nou hierdie is natuurlik, op die einde van die dag moet die rekeninge betaal word in die ateljee en al die ander goedjies en ons moet by die water kan uitkom. Daarvoor het ons getroue lesers en kykers soos julle wat die oorhengelaar koop, wat ons nou 'n paar vrae gaan uitvra en wat natuurlik deel is van foranglers.co.za as intekenare. Nou hierdie ProLogic katrol gee ons weg vir alle intekenare wat op 'n jaarlikse basis aansluit. Die afgelope week tot nou toe en die week vorentoe tot volgende week wat aansluit as jaarlikse lede of wat hulle maandelikse subskripsies oorskakel na jaarliks of iemand wat net dood eenvoudig hernie. En ons sien, ons hardloop nou in die 4de jaar en ons sien daar's nou al ouens wat al 3 keer hernie het en om die waarheid te sê, een van ons getroue hengelaars wat elke jaar ingeskryf het op sy jaarlikse pakket het die vorige prys gewen. Daai pragtige Sensation stok en katrol wat ons vir hom gegee het. So ja, dit is definitief die moeite werd om 'n For Anglers lid te wees. Daar is meer as 4000 artikels. Iets wat die lede vir my deesdae sê is, hulle vind ongelooflik baie waarde daarin om items te gaan soek. As hulle wil weet van klipdrifdam of Jackie Leonard of Bronkhorstspruit of een of ander dam waar hulle wil gaan hengel, dan gaan hulle in op For Anglers, tik in die soekplekkie in die search field bronkies of rode koppies. En dan natuurlik al die artikels van die laaste 5-6 jaar kom dan daarop. So dis die waarde wat daar is. En daarvoor sê ek vir julle baie dankie dat julle ons aan die gang hou, julle ons getroue subscribers, en daarvoor sê ons vir julle elke nou en dan dankie deur 'n prysie te gee vir julle. Nou ja, dis wat ons weggee. Ek wil natuurlik weet uit hierdie oorhengelaar vir die eerste pakkie wat ons weggee vanaand. Nou dis 'n Facebook kompetisie. So ek wil weet, jy moet op Facebook gaan antwoord die eerste 10 regte antwoorde. Natuurlik gaan kyk gou wat is die antwoord hier. Hier is 'n baie interessante artikel oor spookkarpe. Nou Frikkenriet het hom geskryf en hulle het in die Wes-Kaap gaan hengel en spookkarpe gaan vang. Hierdie van Petrie is nou nie 'n spookkarp nie, dis 'n spieelkarp. Maar in die artikel het Frikkenriet gepraat oor spookkarpe, hoe hulle is, daai skippatroon, al daai tipe goed, baie interessant. My vraag is, Annetjie, my vrou lief, het ook 'n pragtige spookkarp gevang by die Nyl, wat Frikkenriet in hulle artikel gesit het. Ek wil by jou weet, wat was die gewig van daardie spookkarp? Gooi hom op Facebook, eerste 10 regte antwoorde, kom in die trekking, later vanaand. Maar nou ja, voordat ons oorgaan na 'n lekker gesprek met Gordon, wil ek sê baie dankie vir Fish Eagle Tackle. Hulle is natuurlik 'n pragtige aanlyn hengelwinkel. Jy kan gaan bestel daar by hulle net wat jy wil, hulle lewer vir jou af. En baie dankie vir Fish Eagle Tackle wat hierdie volgende insetsel moontlik maak.
Oh, Gordon, I know one of the topics that you like to talk about is fishing, and the other one is training. Yeah. Where do these two meet? And do they ever meet? And is it important? But training and keeping fit is not only for your angling, it's actually important in your life to do training. If your life is fit, you feel like waking up in the morning, you feel like going to work, you feel like eating, you feel like going fishing, and that's where it starts, to keep fit all the time. If you're fit, your brain works differently, you feel like doing things, you don't feel like just sitting and watching TV. You feel like that's where it fits in. It fits in your whole life situation. Quality of life. Quality of life is training. And you don't have to train every day to do it. You can train 3 times a week. As long as you're doing something more than nothing, you'll find your body reacts to it and you feel better. But if you want to really, you actually got to start by using a little bit of a diet as well. And not just sitting and eating anything. And then you do your training. You don't have to do much to start off with. And your mind works right. You get your mind is always right if you're training right. And if you're feeling fit, you'll always want to go to work. You'll always want to get up and do something. You don't want to just sit and watch TV all day. That's how it works. And you want to go fishing. You want to go fishing. And eventually you will want to go to gym. Yeah. Now training and I think eating is more of a lifestyle than a diet. Yeah. Is that true? You also find that eating the right stuff, the right frequencies, the right volumes, the right nutrients does a lot for how your body performs. Is that true? Yes, of course. If you eat the right amount of protein and the right amount of food, you got to have carbs in your meal. Your body reacts to that as well, and that's what it does to your body. But it also improves your training and your sensibilities actually, because if you're feeling good and you're eating well, you do very well. You're always well all the time. But now for something very interesting that you say is that if you are fit and you feel good and you eat right, your brain performs optimally. So that's the one thing I want to talk to you about. Then, if you train well and you're fit and you're strong, your body performs well. Now, when we're talking fishing and competitive fishing especially, how important is your body and mind in the execution of that sport, being angling? Sure. Look, if your body's not fit and your mind's not fit, if they work together, then you operate better behind your rod. And whatever comes into your mind is clearer, and the way you're fishing, and you know you're not going to get tired, and you know you can catch fish. And that's what puts you ahead of the others when you're fit. You feel like fishing. That's what training does for you. You want to do better all the time. And when you see the other people sitting around that are tired, and you feel, but this is my chance now. Halfway through the day, they're all tired and everything, and this is your chance because now you're fit, and that's where you got a little bit of an edge on it. Now that's the part I want to talk about, because you only understand that once you are there. Yes. When you start seeing and feeling how you outperform the guys around you when it's getting late in the day. Do you get a kick out of that, or do you? Yes, I love it. Especially not the first day. The first day, everybody seems to be. When it comes to the second day, the third day is even worse, because then by the third day, people don't even want to get up anymore to go. I've seen it with my peg mates when I train as well. When I go fishing, they're also tired and say, but you get up, you do your thing, you get to the water. You get your stuff out, you see how slow they walk back to the car, get their stuff, put it down. And then when the fish really start biting, that's when they can't perform anymore, because that's when you need your fitness. So if you're at your peak of your fitness when you go fishing, that's where it counts over everybody, especially when you're fishing in the veterans, even better for you, even the masters. Yeah. Look, if you fit in the masters, you do well as well. And you feel like going, it doesn't say that you're fit, that you'll catch fish every day. Yeah. You also do bad sometimes. Yeah. If the because fish it's a mind thing as well. Yes.
But if the fish are there and you can catch, you don't get tired. How many tournaments, matches, or series have you won in the last 3 hours of the last day? Sure. Plenty. Not even in the last 3 hours. Even in the last 30 minutes. Even in the last 45 minutes. Just one example. We're fishing at Bloemhof the last day. And the barbel came on the bite at 2:15. From 2:15 until 3 o'clock, I caught 11 barbel. That's 11 barbel. on the last day. On the last day. Where everybody they were even too tired to try for barbel. And I caught 11 barbel in that 3/4 of an hour to win that thing. Gold medal. Finished on time. That's how easy it is. That last, to be fit from 1 o'clock on the last day, after 2 practice days and 3 essays, that's when you perform. So that last hour, it's like the last part of a marathon. Or a Many competitions have been won in the last hour, in the last 2 hours, just by saying, listen, you can't just, then you just carry on, where the others are sitting waiting for a bite, you're trying for a bite, when you get them, you're on them, and that's it. What happens to your mind and your reasoning when your body gets tired? If your body gets tired, your mind, people will even tell you this is the truth. If their body's tired and the mind doesn't work, you don't know what to do next. I've seen it with plenty of people. You don't, even in any sport, if your mind isn't there, you don't know what to do next. You sit and think, what must I try next? What must I do now? What must I do? Because your mind starts wandering. But if you're fit and you're doing well, your mind keeps you concentrating on what you must do. Look, I've also had bad days. Hundreds of bad days. But I've had plenty good days. And that's when you see, when it's a bad day, it's bad for everybody. Yeah. When it's a good day, it's good for those that can perform. Correct. Yeah. Correct. Because it's easy to catch a few fish frequently for a short period of time until the mud and the water and all of that starts wearing you down. Correct. Then you go slower and slower and slower. So then if you just measure the amount of time that it takes you to the net and back, if you can double that up and you do it 100 times, it's like... That's where it worked out when we fished at Rosley at that time. We had to stand in the mud. When you stood in the mud, it went up to your knees. Within the last 3 hours, half the people didn't want to fish anymore because of the mud. They said, nee, we can't fish in this. Ek kan nie meer in hierdie water gaan visvang nie. Ek kan nie daar in en uit die hele tyd nie. And that's where you catch up. If you can keep going. And that's where you keep going. If you fit and you can keep going, don't worry about how you're sinking into the mud. Carry on fishing, and that's where it works at the best. Now, we're going to go over and do a couple of other chats, and when we come back, we're going to talk about casting and upper body strength and that type of stamina. Okay. Okay. Goed. Nou, gaan ons vir julle 'n video speel. Nou die ouens wat die voorskou gesien het, julle het hom vanmiddag gesien, maar gaan kyk weer na hom. En ek wil hê jy moet met 'n ander mindset na hierdie video gaan kyk. Dit is 'n lekker fun video. Ons het hom gedoen terwyl ons lekker geoefen het en dit alles gaan oor teikens en getalle. So die titel van hierdie video is wat beteken hierdie syfers vir jou? En ons het, as ons in die oggende oefen en jy kyk na 'n paar verskillende goed, dan praat ons altyd van en in die Hengel bedryf, as ons sê 105, 115, 125, weet almal waarvan ons praat. Ons praat van afstande. So gaan kyk 'n bietjie na wat beteken 105, 115, 125, 150, 180 vir jou. Maar gaan kyk ook, en ons het die fietsry so bietjie ingebring daaroor, en julle sal sien die cadence wat ons ry. Van 105 RPM's af, op na 115, na 125, na 135. En hoe belangrik dit is vir jou kardiovaskulêre oefening.
Maar luister ook na die musiek en die beats per minute. As jy met enige musikant praat hulle altyd van beats per minute. So as jy daar praat van 'n 120 en 'n 140 en 'n 150 en 'n 240, dan praat hulle van beats per minute. En gaan kyk 'n bietjie en dink aan as jy work rate begin dink en leef. Gaan trek 'n bietjie die parallel deur na die gooi toe, na die tempo hengel, nou hoe vinnig jy beweeg en wat daai ritme van die musiek vir jou beteken. So, het 'n bietjie van, ons speel vir julle weer hierdie video, gaan kyk na wat getalle vir jou beteken.
Ons gesels met Christopher Venter. Hy is uit die aard van die saak nie net 'n hengelaar wat ook oor die 100 visse kan vang in 'n toernooi nie, maar hy is ook 'n fikse mannetjie. Hy hardloop ook marathon, swem, doen driekamp en al daai lekker dinge. Welkom Christopher. Baie dankie oom Werner. Nou ja, ek wil met jou gesels oor fiksheid en hengel. Eerste vraag, dink jy dis belangrik om fiks te wees as jy wil hengel op 'n hoë standaard? Definitief oom. En dit kom veral to play hier in die middagsessie hier van 12 uur af, wanneer die ander ouens moeg raak en hulle kan nie meer bybly nie. Want as jy fiks is, kan jy kan daai spoed hanteer en jy kan heeltyd aangaan. En ook tyd daar waar jy long range fishing moet doen, power cast moet doen. As jy nie fiks is nie, gaan jou lyf gaan eventually ingee. Jou arms gaan moeg raak, jou rug gaan moeg raak, jou bene, jy gaan wil sit en daai is tydmors, want as jy 10 minute sit, dan is 'n paar vis wat die ander voor jou is, wat fiks is. Dus vir my is dit baie belangrik om veral met groot soos Pro-Mania finals en daar goed op jou fikste te wees, want dit is 'n voordeel vir my teenoor die ander ouens, om op jou voete te kan dink en jy bly vars heeldag. Dink jy dat die impak as jy nou kyk na byvoorbeeld 'n SA's of 'n finaal of iets wat 2, 3, 4, 5 dae lank gebeur, dink jy die impak is dan nog erger? Definitief, want ja, 'n mens weet self, as 'n mens nie fiks is en jy gaan hengel skielike dag of 'n Pro-Mania by Jackie Leonard waar jy kom ons sê 90 of 100 vis vang. Volgende dag kan jy voel jou hande is seer, jou rug, alles. Jy is nie in 'n goeie plek om die volgende dag te begin visvang nie. Maar as jy fiks is en jy begin vars daai dag weer want jy's fiks, dan kan jy jou volle potensiaal bereik en weer voluit visvang. So dit is definitief belangrik. Veral SA's waar dit nog ewen langer is, as my broer nou die karp SA's gaan vang. Dit is, ek dink vir hulle is dit nog ewen erger meer belangrik om top fiks te wees vir daai goed. Hoe bly Christopher fiks? So ek doen ek het 'n combination, as ek dit so in Engels kan sê. Ek doen verskillende goed. Vir my is die hardloop die meeste. So ek sal 4 keer 'n week, ek volg 'n plan, ek hardloop Dinsdag, Donderdag en dan Saterdag, Sondag doen ek long runs, soos ons dit noem. In die week doen ek korter runs, jou 8 tot 10 kilos, en die naweek en dan jou longer runs, 12 plus kilos tot hang af hoe nader jy kom aan jou marathons of jou longer range distance running, sal jy dan die long range naweek aanpas. En dan ook doen ek mountain biking en ek het nou begin swem, so om daai tegniek reg te kry, want ek wil triathlons ook begin doen. So dit is is 'n kombinasie en dan gym ek ook. So dis moeilik om alles in te pas en dan nog te hengel ook naweek. So dit is Dis nou my vraag, is as jy nou long runs moet inpas oor 'n naweek en jy het 'n toernooi oor 'n naweek, het jy 'n compromise, skuif jy dit uit, of sien jy die 'n Thai hengel sessie as 'n oefening, of hoe hanteer jy dit? Ja, so oom Werner, ek sal dalk as ek weet ek gaan die naweek hengel of nie tyd kry nie, sal ek in die week dalk 'n ekstra run inkry. Of 'n korter run en dan saam met die naweek se visvang of dit sal dan gelyk wees aan daai fiksheid wat ek nodig het. Maar 'n mens jy beplan maar vooruit en as ek sê maar nie die naweek kan hardloop nie, sal ek dan of ek het dit al gedoen na Pro-Mania Sondag aand of middag dan gaan hardloop jy. Ek sien oom doen dit ook baie. Naweek weer gaan hengel, ewen voor oom gaan vang. Of die middag na jy gaan hengel het, as jy nog krag het. Maar as jy fiks is, dan het jy maar daai bietjie ekstra krag en al doen jy 'n korter run. Dis waar. Dit is maar net om jou daai fiksheid te handhaaf en jy moet fiks bly. So as jy is onfiks is dit baie moeilik om weer daai fiksheid te kry. Daai lekker runs van Jackie Leonard af terug Oranjewil toe op 'n Saterdagmiddag is hulle wat die verskil maak. Ek het al 'n paar keer gesien as ek terugry, dan sien ek weer daar gaan. Nou As jy byvoorbeeld voorberei vir 'n SA's of iets in daai lyn, het jy 'n program wat opbou tot dan toe? En hoe hanteer jy dit sodat jy kan seker maak dat jy op jou fikste is wanneer jy nou jou belangrikste hengel moet doen? Ek is maar generally, ek is deur die jaar fiks. Dit was tye wat ek meer fiks moet wees of jou fiksheid moet
verbeter. Kom ons sê as jy nader aan 'n toernooi of 'n marathon of wat ook jy gaan doen, daar's en jy is maar beplan volgens dit en soos kom ons sê die Premier Final is 1 Desember, dan sal ek daai maand voor dit konsentreer op goed wat my hengelfiks gaan verbeter in terme van bolle druk, gymwerk sal ek meer konsentreer op jou tipe borswerk en alles wat beter sal werk, en dan nog die hardloop by dit, dat jy die hele lyf reg kry vir daai dag. So jy wil, as jy daai dag kom, wil jy ook nie seer wees en goed, so jy wil 'n bietjie van 'n breek van daai recovery net voor jy gaan hengel, dat jy weet ek alles is dieselfde met marathons, jy sal 'n dag of 2 voor dit bietjie rest hê, dat jy op jou volle reg is vir die game. So net so doen ek met die Promania ook en veral met die Promania sien ek veral jou ouens wat gym en goed ook. Jou hande, ek het nie my hande raak seer van bolle druk en goed. So as ek weet dit is waar ek as jy 2 of 3 dae hengel en jy vang 90 of 100 vis, begin my hande seer raak. So 'n mens moet dan jou hande daai met gym en jou grip maak jy daai goed sterker en fisies ook die maar op jou al staan jy onder Promania, jy staan vir ek sit nie baie, ek het nie so 'n stoel by my nie. So ek staan vir daai dag agter my kas en ek vang en jy's in en uit. As jy gaan kyk hoeveel tree jy op so 'n dag vat net om jou kas. Dit is nogal skrikwekkend om te sien hoeveel kilos jy om daai stukkie water doen om jou kas in net toe skep terug. Dit is baie en 'n mens besef nie soos ja, ek dink hengel self dit maak jou fiks. En as 'n mens dit nie vir rukkie doen nie, dan besef jy hoe dit actually help met jou fiksheid vir hengel. So ek sou sê jy moet training doen, soos enige iets. Jy kan gaan stap, jy kan fietsry, hardloop, wat ook al vir jou werk, maar jy moet net jou fiksheid opkry en dan even hengel, soos as die ouens wat elke naweek by die dam is en visvang, dit is klaar fiksheid vir jou, want dit is direk verbonde aan daai kompeterende hengel. Ja, so dit's maar vir iemand wat nou redelik hengelfiks is, maar nie noodwendig fisies fiks is nie en wil voorberei vir 'n SA's of 'n spesifieke toernooi. Wat stel jy voor, waar begin hy en wat is die klein goedjies wat elke hengelaar kan doen wat 'n wesenlike verskil kan maak? Ja, ek sou soos kom ons sê soos my broer, hy is nie fiks as ek nie. So as ek weet met die karp toernooi het hulle nou ook hy het self, ek dink 'n maand of 2 voor die tyd het hy begin treadmill en klein goedjies honde gevat vir stap en bietjie gymwerk weer net stadig om daai jy hoef nie en ek sou ook voluit begin as jy niks doen nie. Is enigiets beter as niks, so jy kan gaan stap of jy kan halfuur net begin stap en dan bou jy op na hardloop 100 meter, loop 100 meter, dan werk jy so op tot jy jou kilometer kan draf, kilometer loop en tot jy jou 5 kilo kan doen. En soos die parkruns, ek weet nie, dit is ook 'n baie goeie ding, baie mense wat onfiks is, net deur dit te begin loop elke week. Eventually, het was van die ouens wat nou kan hardloop en hulle hardloop goed daai parkruns en dis maar net daai opbou vir elke week ietsie doen en wanneer jy tyd het, so maak tyd, soos moenie sê jy moet vir jou plan beraam en sê by Dinsdag gaan ek 'n uur nawerk tussen 5 en 6, dis my uur wat ek gaan oefen en Donderdag of wanneer kan ook al mense tyd kry. Maak vir jou plan en bly by daai plan. Dis dieselfde met ons marathon training. Jy het 'n plan vir die 3-4 maande vooruit en jy werk elke week, jy stiek so naby as moontlik aan daai plan. En as jy iets mis omdat jy siek is of so, mens gaan jy bly by daai plan. Jy mis 'n sessie, maar dit's okay want jy wil nie dubbel sessies inwerk en goed want dit gaan jou hele plan opneek. So ja, bly by daai plan, kry vir jou 'n plannetjie wat jy moontlik kan doen. So as jy iemand is wat nie hou van hardloop nie, jy hou van stap, doen die stap of ouens wat hou van gym, gaan gym meer en of as jy van fietsry binne in die gym hou, spinning, gaan al sit jy net op 'n masjien en spin net vir daai 5 of 10 minute. Jy hoef nie lank te doen nie en werk maar net stadig op 5 minute hier, dan 10 minute. Ja, small increments, 10% 'n week of wat ook al vir jou werk, maar bou dit maar op en ja, dit is definitief vir my 'n voordeel
teenoor die ander ouens in 'n sone of teenoor wie ook al jy visvang om daai bietjie fikser te wees. Dit maak 'n verskil. Laaste vraagie op gymwerk en veral as jy nou praat van skouers en bors en al daai tipe goed wat nou uit die aard van die saak met jou gooi te doen het. Wat wil jy doen? Swaarder of meer repetisies teen laer gewigte? Ek doen maar 'n verskeidenheid. Ek doen dit hang af ek wissel af. Ek doen baie goed, soos jy doen meer sets maar ligter gewigte. Dit is soos as jy gooi, soms kom spoed in aksie wanneer jy daai power cast doen, maar jy moet ook power hê, so jy moet daai een weer, of kom ons sê jy bou 'n strength program of jy bou 'n cutting waar jy 'n bietjie meer werk om jou spiere te toon dat daai speed work. So kom ons sê jou borswerk soos chest press en so aan sal ek swaarder doen, of jy bou op tot op 'n sekere gewig en dan kan jy 1 of 2 weke weer 'n bietjie jy wissel af. Jy moet 'n kombinasie van alles doen. Ja, dieselfde met hardloop, jy moet ook jou bene bietjie swaar werk doen, maar dan moet jy ook spinning doen wat bietjie meer dit is vir die spoed. Ja. Christopher Venter, baie dankie vir jou goeie raad en sterkte vir jou jaar wat voorlê, beide op jou hardloop sowel as op jou hengel. Ons hoop ons sien jou in die finale en dat jy gereed is vir daardie baie visse. Sê baie dankie oom. Aldaar sê Christopher, so dis die raad van die jongman. Hy's 'n ouetjie wat lekker aan die gang is daar om sy boks hardloop en ek sien hy's lekker aan die gang want hy is so fiks. Nou, om die volgende prysie weg te gee vir al die manne op YouTube, all the guys on YouTube, I'm going to have a specific question for you and I'm going to have a look at a bit of our advertisers. Now, our advertisers in our magazine is also our friends. So ek het 'n adverteerder hier wat ek getrou ondersteun. Hulle ondersteun ons en hulle is ons brandstofvennote as ek dit so kan noem. So voordat ek op 'n lang trip gaan, ry ek soontoe. Ek gaan gooi brandstof in by hierdie volstasie. Dis 'n engine volstasie en dis een van ons of 2 van ons hengelaars wat die plek besit en ons ondersteun natuurlik altyd ons hengelvriende. Ek wil weet, in watter straat of in watter weg is daardie engine volstasie geleë? So jy moet daardie volstasie se adres of se straat of se weg vir my gee. Eerste 10 regte antwoorde op YouTube. Nou ja, dan sê ek baie dankie aan Kingfisher wat die volgende insetsel vir ons moontlik maak. Gordon, Christopher has spoken a little bit about power and casting and those type of things. But I want to get into the crux of casting. And we all know that you have to cast the distance, but you also have to cast the spot. So, what is it that will make me cast at distance on the same spot, continuous for a full 8 hours? I think it's your focus, actually. Your focus, and you've got to have the strength, like Christopher said, you've got to have the strength to keep going for 8 hours. But it's your focus of where you've been casting all the time, where you cast and you cast it. When you turn to look back at your line, when you bring it, and you look forward, you know exactly where you're going to throw that immediately. You don't have to, you just know when you let this line go, it's going straight to where you want it to go. It's just, it comes to you naturally eventually. When you take that rod and you throw it, you know where it's going to land. Before you even let it go, you know where it's going to land. All right, you have a slip now and again, but that you stay focused on that, especially when you start fishing and you've got your spot, you stay focused on that spot all the time, and that's what keeps you going to the same spot all the time. No matter if you stand left or right of your rods, when you look in front of you, know exactly where you're going to cast. Will muscle fatigue have a negative effect on your ability to focus on that? Oh, definitely. Definitely. If your muscles fatigue, your concentration fatigues, because when your muscles go down, it's your
brain that fatigues your muscle. It's caused through your brain that if your brain is not fit, it fatigues your muscle. And that's where you start casting here, casting there. Must I try here, must I try there? And that's because it affects your brain, your fatigue. Okay, so the upper body strength, agility, and your fitness, if I can call it that, or the ability to constantly perform at a certain level. How does Gordon make sure that at 68 years of age, you can still perform to that level? I think it's the fitness of my training, the way I train. When I go to gym, I train for an hour and a half, nearly every second day. I don't go to gym every day anymore. I start by riding a bicycle. I ride the bike before I start, and that's how I warm up. And then I start training with weights. To get the blood circulation and the heart rate up. It doesn't go up anymore. My heart stays, no matter how fast I go, it stays 64 to 70. That's it. The heartbeat doesn't go, I don't know what, my heart slows down most of the time. But that's an indication of fitness. Yes. I think that sometimes I can ride that bicycle for 15, 20 minutes and my heart rate doesn't go over 64. I've watched it for a lot of times. And if it goes over, eventually you see your heart rate comes back down again. And then when I'm finished with that, then I start training. I first do legs, then I do chest, back, shoulders, arms, triceps, biceps. I train my whole body. It takes me about an hour and a half. Now, do you do that full body workout every time, or do you have certain days for certain muscle groups? No, I do it every day. I don't split my muscle groups anymore because I don't train so heavy. When I used to train very heavy, you have to split, otherwise you'll tear your muscle. You got to, but when you train like we train now, we don't use heavy weights anymore. I don't use heavy weights anymore. And then it doesn't fatigue me, it doesn't do nothing to my muscles. That you got to take at least a 24-hour break in between. If you take a 24-hour break, your muscle's ready to perform again. Okay, so let's just go through that. Let's give some advice to our readers and our listeners. What muscle groups are important for me as an angler? Now, I know there are so many different ones, and some of them are very particular, and some of them are small muscles, and some are bigger. But if I only have 3 days, if I have an hour for 3 days in a week, I've got limited time. What are the things or the muscles I need to look after, and in what way do I do that? I think that's your legs, biceps, triceps, chest and back. Okay, so let's just unpack that. So bicep is this big muscle here. The tricep is the one at the back. Yeah. So between the bicep and the tricep, you have that action. Shoulders. Okay. Then your shoulders. Back and your legs. Okay. The back, is it only the muscles in the middle, or the lats important? No, it's your lats important. You do chin-ins for that. People can't do chin-ins anymore. For chin-ins for that, we use the pull down. That pull down, you use it at a 90 or 45. That strengthens your back. That is about the best. Now, when I cast, and that's where everything comes in. So when I cast, I have a push action with this arm. Yeah. So my tricep and my shoulder comes into. And your lat. And then on the other one I pull, and that's where those pull downs are important, because these lats need to be able to pull that rod down. Yeah. When you are landing a fish, and especially if you're catching big fish and a lot of them, obviously your arm to land that fish with becomes tired as well. So that is your bicep. Your bicep. Bicep all the time, so that works all the time. And obviously your shoulders. That's correct. And then when you run out of the water to the net, you've got to pick it up. That's correct. And once you've picked up 30 or 42 kilo carbs and run out of them, it starts working on your shoulders. Really working correct. Yeah. So that's about the best to work that part, but it's better to work your whole body. Let your whole body get into a fitness that your whole body is fit, because you need to bend down, you need to stand up, you need to turn left, you need to turn right, you need to go into your box, you need to cast, you need to strike, you need to bring the fish to skip it. So if you train your whole body,
that's the best, to keep your whole body going. Superfood for ants. What do you eat, what don't you? What are the things that will degrade your performance? Look, sweets is the worst that you can eat. Sweets and cake and chocolates, that's the worst you can eat. Why? It's got too much sugar in it as well, and it works on your brain. Too much sugar, actually, you can't perform anymore because Switches your brain off. that's right. The sugar, it puts you right off. I've seen people stand there fishing and drink Coca-Cola after Coca-Cola and eat a sweet, and that doesn't help. That switches your brain off because that fitness is taken over now by the wrong eating habit. So rather take a brown bread sandwich with some cold meats on it or something like that and eat that rather than eat sweets and drink a Coke. Coke is the worst thing you can drink. And I see the English drink Coke after Coke after Coke. And but they say if you don't drink it clean, so it's okay. yeah, I suppose. Yeah, but the anglers of today, especially I watch the masters now and the veterans. I said to myself from the beginning, when I was training as a bodybuilder, I was always 94, 95 kilos, 90 kilos, 89 kilos. I used to enter at 85 to 90 kilos. That as I get older, I'll bring my weight down as well. I don't want to get heavier. I watch the people getting older now, they're getting more weight and more weight and more weight, and that's not good. I weigh 77 kilos now. And as I get older, I want to come down. I don't want to weigh the same as. That's where your fitness comes in. By losing weight, actually, by eating properly. It makes a lot of sense because if your body has got a certain amount of muscle mass, that are the muscles that does all the work, if you perform work at 80 Ks versus exactly the same amount of muscles at 140 Ks, it has to be slower. Definitely. It has to be more difficult. It has to be less quality. So just even if you are not training at all, just having a lower baggage to carry with you will make your operation at your peg better. Definitely, because you watch the guys, I'm 68 now. You watch the guys that are like 65 to 68, even 70. They can't perform anymore. Some of them are very overweight. Some, they're not even my height and they weigh 105, 110 kilos. You can't perform like that. Every time you cast, you put your policeman, you go sit down on the back of your buckle, you sit on your chair. That's where the difference comes from when you fish in veterans and masters. And that's it. You got to keep your body weight down. Good. Now we're going to talk to a guy down in the Cape, Jaco Geldenhuys, who's also a bodybuilder and also quite fit. Okay. So, baie dankie aan Yamaha wat vir ons die volgende insetsel moontlik maak en dan praat ons direk met Jaco Geldenhuys. Nou ja, ons gesels daar uit 'n lekker koue Kaap uit met Jaco Geldenhuys. Nou hy is amptelik die ou wie se arm so groot is soos my bene. En hy's ons kragman en ons skrywer van daaronder. En Jaco, baie welkom. Welkom binne. Ek verstaan julle het 'n bietjie interessante weer daar op die oomblik. Ja nee, ons het die laaste, veral hier waar ek bly in Somersetwes, laaste 3-4 dae baie erg brande gehad. En ja, en die laaste van gister en vandag is dit oorspoelings weer alles. Dus baie erg gereën. Ja, daar's hy. So dis winterreentyd vir julle, so julle moet hom geniet. Hou dit net daaronder asseblief. Maak die hek toe. Ja. Jaco, ons praat met ons kykers vanaand oor fiksheid en Hengel. Nou, ek wil met jou so 'n bietjie 'n ander slaand vat. En jy's 'n ou wat kan gooi, maar jy's ook 'n ou wat vir wie dit belangrik is om fisies sterk te wees. So ek wil 'n bietjie meer met jou praat oor gooi en krag en uithou vermoë om 'n 2 of 'n 3 of 'n paar dae lank by 'n toernooi maksimaal te kan uithaal uit jou gooi tegniek uit. Hoe belangrik dink jy is fisiese oefening en fiksheid en krag in jou lyf
vir so 'n tipe toernooi waarvoor jy sou voorberei? Ja, ek dink dit is baie belangrik. Dis hoekom baie keer dan sê ek vir mense, as jy net of baie mense wat net sosiaal hengel of klub hengel, hulle moet bietjie meer ook probeer hengel, al is dit 'n lead of 'n Birmania, om net daai oefening in te kry of te gaan sosiaal hengel, want dit is soos amper soos oom wat 'n marathon draf, as oom 1 keer 'n week gaan draf, oom kan nie verwag oom gaan die einde van die maand 'n goeie tyd hardloop in marathon nie, of ek wat in die fisiese gym bedryf is, ek kan nie net 1 keer 'n week gaan gym en ek dink ek gaan resultate sien nie. Dis hoekom baie mara dan vat ek maar my stokke al, is dit vir 'n halfuur of 'n uur en ek gaan sit maar 'n bietjie tyd in en 'n bietjie oefening in, soos hulle sê mos hoe meer jy insit, hoe meer gaan jy terugkry. So ek glo maar daaraan om tyd in te sit en bietjie meer oefening in te sit in hengel om beter te kan hengel. Nou as jy kyk na jou liggaam as 'n spierfabriek, as ek dit so kan noem, hoe belangrik is dit om krag te hê en om fisies sterk te wees en fiks te wees, en tyd in die gym in te sit om beter te hengel? En maak dit 'n verskil? Maak dit jou beter langs die water? Ja, nee, definitief oom, dis hoekom my hele hengel, my gym routine het ek ook 'n bietjie verander, want ek moet nou net besop weer dat ek nie te styf raak in die gym nie. Ek moet nou 'n bietjie meer ander tipe oefeninge ook doen vir flexibility ook vir my hengel, want veral op my gooie en goed, so dis weer dit help definitief met my hengel, soos my arms sterker fisies kry, krag, skouers. So ja, maar nou moet ek net op die oomblik besop dat ek nou nie te veel tyd in die gym spandeer, te styf raak, laat ek tyd spandeer op my hengel om fleksibel ook te raak oor my tipe hengel wat ek wil doen. Okay, nou hoe belangrik is daai, of dat ek eerder vra, wat is die resep om die balans te handhaaf tussen krag, spoed, uithou vermoë en flexibility? Ja, dis nogals 'n moeilike ene. En kom ons praat nou van die deursnit hengelaar, en ek weet jy's nou 'n liggaamsbouer ook, maar kom ons praat van die deursnit hengelaar. Wat se tipe goed kan die deursnit hengelaar doen om verder te gooi, dit langer te kan doen? Wat se tipe oefeninge moet 'n gewone deursnit hengelaar doen? Ja, ek het eintlik nou nog met iemand gepraat, soek 'n hengelaar, eintlik om Balak, hier van die Kaap, wat ook my gevra het vir raad en advies vir, hy wil net sy bolyf 'n bietjie sterker hê. Ek kon sê soos klein goedjies by sy huis wat ek kan doen, soos miskien begin met push-ups of elke oggend 'n paar push-ups te doen of 'n paar rekke te kry om skouerbewegings te doen of bicep armbewegings of net om jou fisies te help met jou hengel. Ja, want jou spiere net meer te kondisioneer vir die hengel ook, of meer krag uit jou hengel uit te kry vir gooie en al daai goeters. Okay, so as jy nou vir 'n gewone deursnit hengelaar moet kan raad gee, dan sê jy vir hom, okay, 2 of 3 keer 'n week, push-ups, kragoefeninge, biceps, daardie tipe goed. Hoeveel moet ek doen? Hoe lank moet ek uitsit? Is 10 minute 'n dag genoeg? Het ek 'n halfuur 'n dag nodig? Moet ek 'n uur 'n dag insit? Wat het ek nodig om daardie uithou vermoë vir my te help bou? Ja, vir elke persoon is mos maar 'n bietjie anderste. En vir my in die oefenwêreld is ek maar gewoon so 40 minute, maar vir die normale persoon sal ek sê wat fisies wil net fokus op sy hengel, as hy miskien, hy hoef nie by jou gym aan te gesluit of 'n gym aan te sluit om dit te doen nie, hy kan miskien 20 minute 'n dag by die huis 'n paar oefeninge doen. Dit sal vir hom definitief help met sy hengel, soos flexibility oefeninge. Ek dink baie hengelaars kom by die dam en is gooi net. Ek dink dis baie kere mens warm nie half ook op. So ja, ek dink bietjie strekoefeninge, push-ups of klein weights by die huis, so jou bicep, jou tricep, jou skoueroefeninge, al daai goedjies sal vir jou definitief help. Met jou hengel. Maar as ek sê ek sal so 15 of 20 minute 'n dag jy tydjie uitsit by die huis, net 'n paar oefeninge doen, sal definitief vir jou help met jou hengel, jou kragwise. Ons het vroeër met Christopher Venter gepraat en hy het gesê veral by SA's of waar hy nou 'n paar dae moet hengel en is veral as dit 'n bietjie tempo hengel is, dan raak sy hande seer. So hy fokus spesifiek om sy hande sterk te kry in die gym. Wat se tipe oefeninge kan 'n mens doen om daardie boldruk tipe krag te bou? Ja, fisies in die gym, ek weet mens kry mos hy balletjies wat hulle amper so stresballetjies, jy kan dit gebruik, maar baie keer in die gym
jy kan net fisies op 'n bar wat jy vashou, net fisies jou hang of jou grip strength te oefen. Of net miskien dumbbells vashou en dan net vashou om net jou grip strength te verbeter. Jy hoef nie eintlik fisies soos oefening, maar ja, ek doen gewoonlik maar hang ek net op 'n bar of ek hou net dumbbells vas net om my voorarm grip strength te verbeter. En is natuurlik jy praat van die balletjies of jy kry mos daai masjien daai compression springs, ja. Dis iets wat jy kan doen terwyl jy TV kyk of terwyl jy sit en iets anders te doen. Jy het mos nou nie nodig is mos net voorarm. As ons praat van toernooie en ons praat van 'n SA's, ons praat dalk van 'n karp SA's of 'n SA's waar jy 2, 3, 4 dae oefen en dan 3 dae kampioenskappe het, waar dan 'n totaal van 6 of 7 dae se hengel is. Is uithou vermoë baie belangrik. Nou, afgesien van die fiksheid om reg te wees vir jou liggaam om dit te kan doen, watse tipe hulpmiddels is daar? Is dit belangrik om supplements of iets anderster te gebruik wat vir my daai uithou vermoë gee oor 7 dae en hoe benader ek dit? Is dit goed? Wat kan ek gebruik as hengelaar om vir my daai langdurige uithou vermoë te gee? Ja, ek het laas maand, ek het die boek ook al hier, so kan ek die laas maand se oeverhengelaar artikeltjie geskryf het oor die Kaap, hitte, droogte, vloede, wat om te doen. En daar was ook 'n belangrike punt oor rehydrate. Ek dink baie mense, so ook gesê het, mense hengel, ons kry nie genoeg vloeistowwe in nie. Ek dink rehydrate help ook baie, want jy sweet, so as jy met jou soutte en die minerale terugkry. Maar wat ek ook agtergekom het by die dame baie hengelaars doen, hulle drink Monster energy drinks of Red Bulls, maar as ek hulle sê, dis maar almal stimulante wat jy inneem, wat baie hoog in kafeïne is, maar dit gaan nie jou vloeistowwe terugsit nie. So as jy so ietsie drink vir energie, jy moet maar half meer vloeistowwe inkry soos water of koeldranke, of probeer maar heeltyd klein etes vat. Want soos oom ook al gesê, daai tyd maar gesê het, as jy spoedhengel doen en jy moet konstant daai elke minuut 'n vis vang, eventually as jy begin dehydreer, dan gaan jou spoed ook begin afneem. Die ding van dehydrasie is dit vang jou te laat of jy kom dit te laat agter, en as jy eers 'n dag lank gedehydreer het om die volgende dag dan weg te spring, of veral as dit al hier by die 3de dag is, dan en jy het nie genoeg elektrolyte in jou bloedstroom nie, dan is dit baie moeilik om dit te doen. Dan kan jy nou maar Red Bulls en Monsters drink soveel as wat jy wil, dit help niks. Ja, dit maak dit maar net erger eintlik al die energiedrankies. Nou, ek wil 'n bietjie praat oor die energiedrankies en ek wil jou mening hê daaroor. As 'n mens praat van 'n langer tipe tydperk soos 'n SA's, is dit nie gevaarlik? Laat daai goed jou nie val nie. As jy byvoorbeeld die eerste dag of die eerste en die tweede dag baie van 'n drink, bou jou liggaam nie 'n weerstand teen dit op en dan naderhand dan help dit nie meer nie. Hoe werk daai meganisme in 'n mens se liggaam met daai stimulante? Ja, ek dink dis die ding, mense begin gewoonlik maar op een of energiedrankie 'n dag en dan begin hulle meer vat, maar op die oomblik of op die einde jy dehydreer maar net meer, want jy vat net meer stimulante. As jy so amper sê in ons fitnesswêreld, mense receptor sites raak maar meer gewoond aan dit, so by ouens vat meer, amper soos pre-workouts wat ook maar baie stimulante in het, hoog in kafeïne is in het. Op die einde vat hulle net meer en meer om half daai energieboost te kry, maar dis nie goed half lang run nie. So dis maar amper soos die Monsters en die Red Bulls, dis maar alles baie hoog in stimulante, kafeïne, ek dink is 300 of 400 mg kafeïne in 'n blikkie. So eventually. So wat is die geheim? Wat is die geheim? Watse raad kan jy gee vir 'n hengelaar wat voorberei vir 'n kampioenskap oor 3 of 4 dae? Ja, paar tips soos ek sê, genoeg vloeistowwe, of rehydrate, en miskien sunblock as die son heavy, want jy wil ook nie gebrand so oor tydperk hengel wat jy son jou beseer maak nie. Ja, klein eet soos ek sal meer kosse klein in plaas van kosse of nie eet nie, klein vingersnackies eet terwyl jy hengel elke 2-3 ure ietsie vat of 'n kossoort soos wat jy bietjie meer energie sal gee deur die heel tyd se hengel, soos ouma in die draf ook is.
Ja, oom sal 'n bietjie weet die kossoorte wat jy 'n bietjie meer in doring sal gee. Dis maar soos die Hengel ook, soos ek mense. Ja. Kleiner hoeveelhede meermale pys jou energievlak deur die loop van die tyd, sodat jy nie 'n drop kry nie. En dan as jy dan nou 'n energiedrankie of so moet spaar, is doen hom vir die einde van die dag. Jy weet daai laaste strek. Ek dink jy dis 'n goeie. Dit is oomblik dink oomblik Hengel, ag nee, Hengel, meng ek mos maar soos Coke saam met oom se water. Dink ook vir daai energie wat jy nie 'n groot spaai kry nie wat jy met water meng. Ja, jy kan so iets doen in plaas van 'n skoon Coke drink, miskien met water dilute half. Baie keer het jou brein meer suiker nodig as jou liggaam. So want om jou brein veral in toestande waar jy baie vinnig dehydreer is die bietjie suiker is meer nodig vir jou brein as vir jou liggaam. OK, Jaco, baie dankie vir daai goeie raad en so as ek wat ek hier van jou af kan wegvat is wees fisies sterk, kry jou spiere gewoond aan harde werk, doen dit lank voor die tyd, moenie 'n week voor die tyd begin nie, dan help dit dan jy net seer. So maak seker jou body is getune voordat jy begin met 'n lang groot kampioenskap. 100%. Baie dankie vir jou tyd. Dankie Werner, lekker aand. Wel nou ja, dit is wat Jaco Goldenhuis vir ons te sê het. Hy's natuurlik een van die ouens wat baie goeie raad gee. En hy's ook in die supplement industrie. So hy verstaan dit baie goed. Gordon, just to consolidate, for the normal angler that wants to perform and want to be a good overall angler and enjoy what he's doing, what advice do you have for our viewers? And what are, if you can give them like a 5-point plan, what would you do? First of all, I'll start off doing a little fitness. It's probably like a walk in the morning. Change your diet. Do a bit of exercise if you can get to a gym. Do a bit of exercise at gym. But the main thing is to watch your eating. I think that is the main thing. And I don't know, that's about it. If you can watch your diet, do a bit of exercise, you'll find your life will change automatically. You'll start thinking in different directions. You'll feel like doing things. When you get home, you don't feel like doing anything. After fishing, I get home. I unpack my truck, pack everything away. I only leave like the odd things in the back of my truck, take everything out, go and have a shower. Then I still sit and have my supper and watch TV because then I'm still okay. So that's the thing. You've got to keep your body after a long day's fishing. You still got to feel, and when you wake up in the morning, you want to go do something. You still feel okay to go back to work the next day. So you've got to start with something small first to get your fitness up, and then you join the gym. Start with a walk in the morning. Buy yourself a bicycle or a treadmill or something like that, and start with it slowly. But don't say, I'm too tired to do it tonight, and you leave it. You must do that. Don't leave it. If you leave it, you're going to leave it and leave it and leave it, and you're never going to start again. What I found is that when you are really tired after a long day's work or something, the best thing to do is to go and train. I think so, yeah. Especially when, even if you get home from fishing in the afternoon, if you go to, get up for gym the next morning. If you fish on a Saturday, go to gym on Sunday morning. And you feel like training, that's good. And it changes your whole offset for the day. You get home, you'll have a braai, you'll enjoy yourself, you'll enjoy the day with your wife, you won't sit and watch the TV. Do you have a target for yourself, an age target to still be competitive? Well, I reckon I can still work another 12 years, then I'm 80, and then it's a good time to retire. But I want to fish as long as I can. I must probably die at the water anyway. I want to fish as long as I can. I want to keep going all the time. That's why I don't want to let myself down. I don't want to say, oh no, I've had enough now. I want to keep going. If I get beaten at fishing, you lose more now than what you win. So, but you want to keep going. You want to try and be competitive all the time. And it's nice fishing with younger people. And that's what I like. Sometimes I enter in the senior group. Then I enter in the masters group. Then I enter in the veterans group. So it's good to enter
like being a veteran empty the seniors and then see how you do against them, even if you get a hiding, but it's worth it. And it keeps you going. You keep thinking what you're doing wrong, what you're doing right, where you're missing the point. And that's how I feel all the time. I like to be with younger people. My whole life I've loved to be with younger people. If you mix with older people, most of the time they're grumpy and then they make you grumpy. So it's better to mix with younger people. Okay, here's the deal. So let's make a date. So the day when you're 80, we go fishing, and I'll be a lighty of 70 then. Okay. So then we go fishing. Yeah. Have we got a date? We got a date. As long as you're not going to be grumpy, I'll go with you. Well, let me see if I can keep up with you when you are 80 and I'm 70. No, you're and, and we go and beat the other lighties of 60 at the game. The biggest thing in your life is don't mix with older people that are grumpy. Rather mix with the young people that you can have fun with. Get the grumpy guys out of the grumpiness. Yes, that's if you can get them out of the grumpiness and say, ek sien lus vir dit nie. Get rid of them. Get to the guys and say, hey, ons moet nou gaan iets doen dan. Go do it. Wel, daar het jy dit. Ja. Vis tot jy 80 is, wees fiks en don't ever get grumpy. Drop. Nou ja, kom ons kyk gou na 'n lekker insetsel van Gijspitser Motors. Wat kan jy van hulle vloer af gaan trek? En dan kom ons terug en ons gee hierdie twee prysies weg. Ons hoop jou naam is in daardie wiel en dan is ons klaar. So, byt vas tot ons die wenners weggee. Hi, I'm Nadine from Gijspitser Motors, Silver Lakes. I present to you the 2021 Toyota Land Cruiser 300 V6 3.3 diesel GR Sport in pearl white with black trim exterior, black and red leather interior. This is the 4x4 SUV that everyone has been waiting for. It's got sleek lines and a sporty look to it with fantastic suspension. This car will take you on all your adventures with a fantastic navigation system that will assist. It's got an incredible sound system, heated seats, cooling seats, multifunction steering wheel. This is the SUV that will take you places. With 225 kilowatt power, 700 Newton meter torque, and a 10-speed gearbox. What more do you need? Visit us at Gijspitser Motors Silver Lakes and see for yourself. Well, Gordon, that truck will take you everywhere, but I won't put my tackle in there. I'll tow a trailer with everything in because that thing will tow everything. Yeah, I know, look, if I have to buy that car, it'll stay in the garage for the rest of its life. Wel, Gijspitser Motors is nie net daar om 'n voertuig aan jou te verkoop nie, maar ook om joune in te ruil of as jy 'n voertuig het wat jy doeteenvoudig wil verkoop, gaan gerus na hulle toe. Vat ek jou vriende en as jy hoor van iemand wat 'n voertuig het om te verkoop, kontak vir Pieter Bouwer. Nou ja, daar's hy. Kom ons gee weg. Die eerste ene, die vraag wat ek gevra het is wat het Annetjie se spookkarp geweeg? En die antwoord waarvoor ek gesoek het is 12.93 kg. So kom ons kyk wie is almal daar in die mix. En dan trek ons natuurlik spin ons die wiel. Our friend Rory O'Connor, congratulations. You've got a nice mix of interesting stuff that we are going to send you. I've only put one sample here on top of this, but there's actually going to be a few of those. The True Feed Enhancer. All of this will be delivered to your doorstep with the compliments of JKJ Express Couriers.
They are our courier company that we use exclusively to get everything to our anglers. Everything that we have to courier out goes through JKJ Express. So that will be delivered with compliments of them, your doorstep. Rory, please make sure that Jessica or Aniki has your address or your contact details so that we can send it to you. Net so vinnig 'n bietjie kommentaar oor 'n paar vrae. Daar is 'n vraag of twee gewees wat gesê het, kan ons nie dalk 'n artikel doen nie. Ek dink dit is 'n baie goeie idee. Ek dink dit was DC of Dirk wat die vraag gevra het. Ek dink ons sal net 'n bietjie met dieetkundige of nutritionist gaan gesels oor wat is nodig vir 'n deursnit hengelaar om te kan perform by die water en oploop. Ek dink soos wat Gordon gesê het, dis 'n leefstyl en dan ook wat jy saamvat en veral 'n bietjie 'n inligtingstukkie oor hoe pak jy en wat eet jy by 'n langdurige kompetisie soos 'n 72 uur toernooi of 'n 6 of 7 dae nasionale kampioenskap of 'n wêreldkampioenskap of iets nou. Ek hou van daai voorstel, ons sal beslis so iets doen. Die volgende een, in watter straat is die volstasie waar ek altyd volmaak? Ek gooi natuurlik as ek in Kempton is, net in by Engine, Atlasweg. Natuurlik ons hengelvriende wat daar vir ons seker maak, ons tanks is altyd vol. En dis die vraag wat ek, of die antwoord wat ek gesoek het, is Atlasweg. So die 10 manne en manninne se name in die wiel, kom ons spin. Shane Briel, Ja. groot vriend, natuurlik ook 'n hengelaar wat altyd by die water is en natuurlik seker maak hy is altyd op live. So, Shane, ons het jou detail, moenie worry nie. Ons kry jou goed by jou uit. Nou ja, dit is dit. Baie dankie aan Fish Eagle Tackle, Kingfisher, Yamaha, natuurlik Christopher Venter, Jaco Guldenhuis en die legend Gordon Meer. Baie dankie. Thanks for joining us. Pleasure. So to say thank you, you won't be able to put your Coke in here, you will put your coffee in here, or your tea, or whatever you drink, not your energy drink. So baie dankie. Thanks Vera. Thank you very much. 'n mooi For Anglers live fles. Thank you. Die winter is daarom nog so 2 maande oor, so you can put it to good use. Ja, dit word nou eers koud. Dit word nou regtig koud. Môre ry ek Bloemhof toe. Ek sien die voorspelling vir donderdag is soos in -2 en -3 met 'n aanvoelbare temperatuur van -6 of iets lafs soos dit. So ons gaan lekker hengel daar in die koue en ek hoop Bloemhof perform goed. Nou natuurlik baie dankie aan Gys Pitser Motors en Orion Audio Visual wat ons programborge is. Dit is dan dit. Is daar nog enigiets wat ons vergeet het? Baie dankie aan die paneel daar agter, Jessica en Jonathan wat seker maak die program is aan die gang gesit. Shane sê hy donate. Shane, jy is 'n ster soos altyd. Nou ja, kom ons doen dit as die laaste ene. Gordon, can you, let's do this. Put that into that trolley. Die Campmaster trolley. Kom ons wys vir julle, daar is nou natuurlik, kom ons kyk of ek hom so kan hou. Nog. Kom ek ranka. As ek gee vir die regte kameramense die daar sy, dit is al wat alles in die trolley is. Maak seker jy is daar by Amigos aan die einde van of die begin van September. Rietspruitdam. Campmaster, daai trolley is vol. Campmaster het gesê as daai in 'n chockblok is, dan gee hulle vir ons nog 'n trolley. Nou ja, dit is dit waarvoor ons tyd het. Baie dankie vir julle, dankie dat julle gekuier het. Ons sien julle volgende week Dinsdag aand op For Anglers Live. Totsiens.